Bonjour tout le monde. Donc, pour cette séance, on va corriger l'exercice numéro 5 pour la série numéro 4 qui concerne la diagonalisation des matrices carrées. Et de fait, je vous présente l'énoncé comme suit. أعمل les lectures de l'énoncé. Soit la matrice M suivante, M égale à moins 1, moins 2, 2, 4, 5, moins 4, 3, 3, moins 2. Premièrement, écrire le polynôme caractéristique de M. شوفوا معناها l'étape la plus importante c'est de déterminer le polynôme caractéristique. خاطر هو باش يعطينا les valeurs propres. Donc là, je cherche donc à faire la démarche suivante. تحط l'énoncé نتاعي ça. Donc احنا لنا فينا contexte. On cherche à corriger. Hein? On est en train de corriger l'exercice numéro 5, quelqu'un série numéro 4. Numéro 4. Mais, où je vais définir une matrice M égale. Matrice M égale à quoi là? Matrice M égale. moins 1. عندك les valeurs, شكون يمل عليه les valeurs? Moins 1, moins 2, 2. Moins 2. لا monsieur, colonne مش ligne. Moins 2. 2. هاي كمل 4, 5, moins 4. 4. 5. Moins 4. هاي كمل 3, 3, moins 2. 3. 3. Moins 2. Moins 2. باهي هذيا الكولون لا ولا moins 1, 2, 2. Moins 2. هذه 2 وهذه ماتريس ام ولا الكيستيون نيميرو 1 سي كوا شنو هي الكيستيون انا موان 2 لتحت الموان 2 هذه موان 2 لا مسيو 2 مش موان 2 تدي ارجع لي نسيت تلقاه موان 1 موان 2 شنو المشكل موان 2 انت فما بالكش فما دو زينونسي فما اينونسي ترى ثبت لي في التسجيل نيميرو 4 يمكن في الكوريكسيون هو حاطها غلط ما نعرفش اما في لينونسي نتاع الاكزرسيس هيك صحيح موان 1 موان 2 دونك لنا اكزرسيس قداش قلنا ترى لحظه برك اكزرسيس 5 مسيو moins 1 moins 2 2 اي هيك سي بون صحيح في لينونسي ومن بعد نخدمها موان 1 موان 2 2 ظاهره كانت 2 مسيو 5 ما كانش ظاهره لما قدامك اي بون هيك صحيح هكا توا اي توا سي بون اي هات نرجع توا اسمعوني توا حاجتي بالبولينوم كاركتيرستيك اللي هو شنو سميناه احنا سميناها بي دو كوا بي ا دو لامدا بي ا دو لامدا وخدمنا امس بي ديجا سميناه بي ا دو لامدا استعملنا en fait لنا دو لامدا اللي هو شنو قلنا هو ديترمينون دو كوا ديترمينون دو moins lambda i moins lambda اي 3 سميناها moins lambda اي 3 شنو قلنا احنا كيف باش نطلع البولينوم كاركتيرستيك هو ناخذ نفس الماتريس هذه نحطها انتر فوالا ونعمل على الدياغونال موا لامدا هاي دونك شوف البولينوم ناخذ الماتريس ام بولينوم تاع الام هو ناخذ نفس الماتريس نتاعي
وجيساي دو تحط موان لامدا لنا موان لامدا لنا موان لامدا لنا وخليها سو فورم وردها سو فورم دان ديترمينون déterminant. voilà donc لنا je dois je dois avoir la matrice suivante هيك قلنا حاجتي بها باش تتحط سو فورم هيك سي بون هيك Oui, monsieur. باهي ولازمني نعمل موان لامدا على الدياغونال Oui. نفس الماتريس ونعمل موان لامدا باش نربح الوقت ما نقعدش نعاود نكتب فيها دونك ناخذ نفس الماتريس ام ولا ا نعمل موان لامدا على دياغونال برينسيبال فوالا دونك نحط بارونتيز لنا توا هذه ليتاب اللي بوتيتر نجم برشا عباد يلقاو فيها مشكله فهمت لو بلوز امبورطون لنا هو لازم نخرج حاجه اون فاكتور فيها لامدا خاطر من انا ما عنديش الحق جو ديفلوب ديريكتومون ça cause un petit problème ما نجمش نعمل لك البلوس موان بلوس و جو ديفلوب اوتوماتيكمون et du fait j'essaie باش نلوج نلقاش فما حاجه une certaine répétition تصير entre les lignes ولا entre les colonnes et elle me permet en fait de simplifier le travail ترى فماش ليزون ما بين لي ليني ولا كولون تو لو كان نعمل ليني 2 موان ليني 1 موان ليني 2 باش تعطيني حاجه لنا تعطيني 0 لنا تعطيني موان 1 ولنا تعطيني 1 كي نعمل ليني هذه شوف باش نعمل جو في انوتي صحيح ولا كي باش هذه ليني قداش هذه Ligne 1, moins ligne 2. تعطينا 0 1 0 ولنا عندي ليني 2 donc لو كان اني جو في ابليكي لوبيراسيون هذه ليني 2 لو كان نعمل ليني 1 موان ليني 2 تعطيني فما حاجه كي سو ريبيت باش نلقى باغ اكزومبل لنا 1 ومن بعد موان 1 وبعد 0 بعدك شي 0 ومن بعد داك شي زيرو فوالا دي معناها مش مشكله عندي الان والموان 1 سا ديرونج با المهم فما ريبيتيسيون نجم نخرج ان فاكتور لنا معناها فوالا دونك لنا سي كي كونت بالنسبه للخدمه اللي باش تخدمها شوف جو دوا فير لو ريزونمون سويفون يعني ما لقيت فما ليزون تعطيني اون سيرتين ريبيتيسيون ولا je réécris cette matrice là j'essaie de mettre les valeurs comme suit donc اني شو عملت لنا j'essaie de voilà 2 moins 2 5 moins lambda et 3 ici hein Oui. 3 Oui. c'est la ligne numéro 2 ici la ligne numéro 1 et la ligne numéro 3 qu'est-ce qu'on doit garder 2 moins 4 Moins 2, moins lambda. 2 moins lambda moins 4 moins 2 moins lambda. Voilà, c'est comme ça. Mais, et j'essaie de maximiser le nombre de zéros. Hein. Voilà, je vais annoter comme ça. Donc, si je cherche à faire de la notation, j'ai déjà un zéro à ce stade-là. Voilà. Et je cherche à mettre 0 soit ici, soit ici. Donc, ici, je vais utiliser les colonnes. Hein. Les colonnes. Je vais utiliser les colonnes et je vais en fait garder le 1 moins lambda comme ça et si en fait je garde la colonne 1 ici et puisque j'avais moins 1 donc, voilà colonne 2 plus colonne 1 ça me permet d'avoir un 0 ici ou colonne 3 déjà j'ai un 0 hein? Donc ça me permet voilà, déjà un 0. Et je garde la colonne 1. Qu'est-ce que je vais avoir 1 moins 2. 2. Ensuite, donc,
je faisais la somme ici. Colonne 2 Oui. plus colonne 1. J'ai déjà un 0. Ici, j'ai Zéro. 5 moins lambda et moins 2. 5 moins 2, ça donne 3 Trois. moins 3 moins lambda. 3 moins lambda, oui. Et moins 4 Moins plus 4. 2, ça donne moins 2. Moins 2. Voilà. Et je garde la colonne numéro 3. Ça me donne quoi en fait? Ça me donne 3. Et 0, quoi? 3, Moins 2. 2, moins lambda. Moins 2 lambda. Moins 2 moins lambda. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et je continue comme ça. Est égal. En fait, 1 moins lambda. Et si j'essaie de voir en fait le pivot, donc j'ai déjà le pivot ici, avec un signe positif ou bien négatif? Positif. Positif. Et je peux chercher le mineur comme ça. Voilà. Oui. Donc, si je cherche le mineur donc, de base. Et qu'est-ce qu'il me reste ici? 3 moins lambda. Voilà. Fois moins Donc, 2. il me reste quoi en fait? Il me reste le 3 Moins lambda. moins lambda. 3. 3 Moins 2. Moins 2. moins 2 Moins 2, et moins 2, moins 2, moins 2 Moins lambda. moins lambda. Et en fait, si je développe directement, avec je ferai le développement direct. Par exemple, je faisais les valeurs de cette diagonale principale moins les valeurs de la diagonale secondaire. En fait, réellement, si je développe ça directement, peut-être je vais trouver un polynôme de second degré. Un polynôme de second degré. Et réellement, on essaie d'éviter donc de passer par un polynôme. Je vais essayer encore de chercher s'il y avait une combinaison entre les lignes ou bien entre les colonnes qui permet donc d'avoir directement les solutions du polynôme. Si je cherche à combiner en fait les lignes et les colonnes, est-ce qu'il y avait une liaison donc ici? Est-ce que je peux trouver une liaison simple entre les lignes et entre les colonnes? Donc si je garde le 1 moins lambda ici, et qu'est-ce qu'il me reste à faire donc ici? 3 moins lambda, si je faisais la somme, ça me donne combien? Ici ça me donne 1, ici ça me donne 5. Peut-être donc 3 moins lambda. Donc, est-ce que je peux trouver une valeur qui peut être factorisée en parallèle, en fait? Est-ce que je peux faire sortir? lesquels je faisais عندي هذوما لي سيني صحاحه ولا عندي موان 2 لان عندنا موان 2 Moins 2. فما موان 2 ناقصه اي فوالا دونك لان موان 2 فوالا اذا كان اي كيكا دونك جو بو فير لا سوم بين ليني 1 وليني 2 ça me donne quelque chose ligne 1 plus la ligne 2 ça me donne quoi? Ligne 1, ligne 2. La ligne 1 plus la ligne 2. 3 moins 2, ça me donne 1 moins lambda. Oui. Oui. 1 moins lambda. Donc j'aurai 1 moins lambda ZLN. 1 moins lambda. Et je peux garder la ligne numéro. La ligne 2 comme elle est. La ligne 2, j'aurai quoi en fait? J'aurai moins 2. Ici, moins 2. Fois moins lambda. Voilà, voilà, voilà. Et est-ce que je peux faire sortir encore le 1 moins lambda à l'extérieur? Oui. Voilà, Oui. je peux faire sortir le 1 moins lambda et le 1 moins lambda à l'extérieur. Et j'ai déjà 1 moins lambda à l'extérieur. Ça devient Au carré. voilà, Au carré, toi. ça devient 1 moins lambda au carré. Carré. Voilà. Donc ça devient 1 moins lambda au carré et je garde le restant. Donc voilà, ici, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais prendre donc, comme ça.
1. Et en fait, je vais essayer de... Donc ici, je cherche à avoir une nouvelle page. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai en fait? Hein? Je reprends le polynôme caractéristique. Le PM Moins. De lambda de lambda est égal à quoi? égale J'ai à déjà 1 moins au lambda. 1 moins lambda Ok. au carré. carré. Et 1 moins lambda, donc je m'excuse, au carré, c'est à l'extérieur de la parenthèse. Au carré. Et qu'est-ce qu'il me reste en fait comme déterminant? 1, 1. Un. Là, on a 1. Ouais. Là, Moins je- 2. Moins 2, Moins moins 2, 2, moins lambda. moins lambda. Voilà. Moins deux, moins lambda. Moins 2. Moins lambda. Moins 2. Moins lambda. Moins lambda. Moins 2 moins lambda. Voilà. Et si je développe ça, donc qu'est-ce que je va me donner? Égal à 1 moins lambda au carré fois Fois un. 1 fois moins 2 moins lambda. Moins 2, moins lambda. Moins deux, moins Moins 2, lambda. moins lambda. Donc, chacun, voilà, moins 2 Moins lambda plus 2. Plus 2. moins lambda Plus 2. plus 2. Voilà. Plus 2. Est-ce que je peux simplifier ici par 2? Oui. Oui. Je peux simplifier ici par moins Only 2 un moins par deux. 2. Et en fin de compte, qu'est-ce que je vais trouver? Moins lambda. Voilà. Polynôme caractéristique, le PM de lambda sera égal à moins lambda. Qu'est-ce que je garde ici? Moins lambda fois 1 moins lambda Au carré. au carré. Voilà. Et comme ça, donc je trouve le résultat suivant. Question numéro 1. Et ensuite, qu'est-ce que nous demandons? Déterminer les valeurs propres de M. Ah, la question numéro 2, c'est déterminer les valeurs propres M. les valeurs propres de M. Oui. En fait, les valeurs propres, qu'est-ce que je peux dire ici? Deuxième question, hein? Oui. La deuxième question, ici, donc je peux annoter comme ça. Donc, deuxième question. Les valeurs propres de M, n'est-ce pas, sont quoi en fait? Sont les solutions de quoi? De M. De matrice. Solution du polynôme caractéristique De M. égale à 0, n'est-ce pas? Oui. Est égal à 0. Donc, et de fait, comment je peux faire donc, je peux faire le raisonnement suivant. En fait, je vais prendre ça. Si je mettais ce polynôme égal à 0, donc si je mettais PM de lambda est égal à 0, ça revient à dire quoi en fait? Moins lambda 1 moins Voilà. lambda au carré égale à 0. C'est moins lambda. 1 moins lambda au carré Lambda au carré égale à 0. égale à 0. Et si je continue comme ça, j'aurai soit moins lambda égale à 0, A fois B égale à 0. Donc, j'aurai en fait soit moins lambda égale à 0, autrement lambda égale à 0. Ou Lambda égale à 1 moins lambda au carré égale à 0. ou en fait 1 moins lambda au carré carré. Égal à 0. égale à 0. Et de fait, là, ça me permet d'avoir quoi en fait ici? Soit Lambda lambda, égale
Lambda égale à 0 Voilà. ou, en fait, ici, c'est lambda égale à 0 ou Lambda égale à 1. lambda est égal à Égal à 1. 1. Donc ici, pour lambda égale à 0, c'est une racine simple ou bien racine double? Simple. Simple. Voilà, c'est une racine simple. Donc je peux noter quoi en fait ici? Je peux noter que ici c'est une racine. Simple. Voilà, donc ici, je peux noter que c'est une racine simple. Et pour lambda égale à 1, Racine double. c'est une Racine 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 double. simple. Donc la deuxième, c'est une racine double. Hein? Donc Double. ici, racine. Et comme ça, j'arrive à déterminer les valeurs propres. Propre. Et en fait, j'aurai combien de valeurs propres ici? 3. 3. Voilà, 3 valeurs propres. Donc, une valeur qui se répète 2 fois. OK? Oui. Voilà. Au carré. Voilà. Donc, j'aurai lambda 1 est égal à 0. En fait, si je cherche à écrire ça, donc j'aurai en fait lambda 1 est égal à C'est bon. 0. Et lambda 2 Égale à 1. est égal à lambda 3. Puisque double est égal à combien? Est égal à 1. Égale à 1. Égal à 1. Comme ça, donc je trouve 3 solutions. Une racine. Solution. Voilà, c'est un peu la notation qu'on cherche à utiliser. Voilà. Donc, on arrive à répondre à la question numéro 2. Hein? On nous demande de faire quoi donc? Déterminer les valeurs propres. Vérifier que M est diagonalisable sans la diagonaliser. Sans la diagonaliser. Donc ici, on cherche à vérifier si M est diagonalisable sans la Faire le diagonaliser. Donc je vais essayer de travailler de la façon suivante. Voilà. Juste, je vais ajouter une page. Donc la question c'est quoi ici? On cherche à question numéro combien là? 3. Ah, voilà, question numéro 3. Voilà, et montrons que M. Diagonalisable. est diagonalisable en la Diagonalisé. diagonalisée. Voilà. Donc, la question ici qu'on peut poser, comment peut-on démontrer si une matrice elle est diagonalisable? مسيو بلي سمحت نجم تعملنا جوست رابيل صغير شنو هي معناها كيفاش نعرفها دياغونال ايزابل ولا أيوة. نعطيكم un petit rappel. اسمعني juste إذا كان je cherche à faire un petit rappel. J'aurai le contexte suivant. Mais dire qu'une, ce que je vais écrire, hein, matrice carré, je mets à noter par exemple le A, noter A, hein, et diagonalisable, C2, c'est-à-dire quoi? On cherche à l'exprimer en fait en fonction de quoi? D'une
matrice diagonale اللي هي généralement notée D. فهمنا؟ والA et D هذه الماتريس واحدة ماهيش diagonale والأخرى diagonale. Donc باش لازمني exprimer le A en fonction de D. Ils sont des matrices semblables. معناها عندهم les mêmes caractéristiques. معناها إذا كان نرجع لنا للexplication, c'est que je cherche à exprimer le A en fonction d'une matrice D اللي هي باش تكون matrice diagonale. وعندي لنا ال P fois P moins 1 اللي هي باش تكون لي ماتريس هذايا ال P هذه نتاع لي فيكتور بروبر. P نتاع لي فيكتور بروبر وال D نتاع لي فيكتور propre. Une matrice des vecteurs, des valeurs propres plutôt. Valeurs. علاش سميناهم des matrices semblables؟ خاطر هما ils partagent les mêmes caractéristiques ال A وال D. باهي matrice des valeurs propres. كي نحب نكتبها اني D هذه باش نجي نحط اللامدا 1 واللامدا 2 واللامدا 3 هكا وبقول شكونوا دي زيرو. فوالا diagonale ماهيش diagonale. C'est une matrice diagonale. هكا فوالا. Et du fait, est-ce que je peux exprimer le A en fonction de D? C'est une matrice diagonale. هذه lambda 1. Étant donné qu'il نخدم الديترمينون تاع ال A زلت في الرابيل هو بيدو ديترمينون تاع D. ما قلنا semblable ولا؟ Normalement, ils partagent les mêmes caractéristiques en termes de déterminant. عندهم نفس الديترمينون. والديترمينون d'une matrice diagonale هو تضرب les valeurs propres في بعضها. تعمل lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 3. واضحة؟ هكذا déjà ils partagent les mêmes caractéristiques. وزاد ils partagent les caractéristiques en termes de traces. Trace de A. Trace de A. هو بيدو التراس نتاع هو بيدو التراس دو كوا؟ التراس دو دي. شنو معناها تراس؟ نجمعوا الدياغونال. فوالا دونك نجمع الدياغونال هي بيدها. دونك اذا كان باش ناخذ الA هي A1 هيك ولا؟ في الA والA2 بلس الA3 3 هذه التراس نتاع الA. كي نرجعها en terme de D هي lambda 1 هيك ولا؟ بلس lambda 2 بلس lambda 3 بلس lambda 3. Donc هذوما يتسموا بلس lambda 3. Donc هذوما يتسموا ال A وال D les matrices semblables عندهم نفس الكاركتيرستيك. و en plus كي ناخذ A à la puissance n. ديما جينيرالمون نحب نكسبريمي ال A à la puissance n. هي est égale à quoi? Est égale à P fois D à la puissance n. Il suffit باش ناخذ matrice diagonale. Voilà. fois P moins 1 fois P moins 1. و D à la puissance n. سهل باش نطلع البويسونس نتاعها ولا؟ سهل. و il suffit باش ناخذ diagonale نحطها à la puissance n. معناها D à la puissance n égale à quoi لنا؟ alpha 1 à la puissance n. alpha 2 à la puissance n. alpha 3 à la puissance n. Alpha 1 à la puissance n. Alpha 2
lambda 2 à la puissance n, ou lambda 3 à la puissance n. Et en bas. Donc, c'est qu'on peut dire la puissance n, ou le p تبدا عندي ou d تبدا عندي. Donc, je peux exprimer a à la puissance n. Oui. Je peux exprimer a à la puissance n. في l'exemple نتاعنا احنا. في l'exemple نتاع ال m. قداش اللامدا؟ لامدا 1. 0. 0. Voilà. L'exemple. Lambda 1 égale à 0. égale à 0. 1. Ou lambda 2. Lambda 2 3 égale à 1. Ah, est égal à lambda 3 Égal à égale 1. égale à 1. égale à 1. كي نجي نعوضهم لنا في الدي على بيسونس ان قداش تطلع الدي على بيسونس ان لنا؟ 0. قداش تطلع دي على بيسونس ان؟ 0. باهي باش تطلع 0 على بيسونس قداش؟ ان اللي هي 0 و 1 على بيسونس ان اللي هي 1 ولنا 1 على بيسونس ان فوالا اي ولات سهله دي على بيسونس ان لنا هاي شتولي عندي بعد égal à 0. Donc, elle est égale à combien? إذا كان جو شيرش إذا كان نزيد نكتبها لنا ما نسيتش هكا عندي السباس دي على بيسونس ان شتولي 0 على بيسونس ان 0 ولنا 0 ولنا 0 ولنا 0 و 1 على بيسونس ان 1 تاخد 1 اي فوالا 0. ولنا 0 ولنا 0 ولنا 0 0 ولنا 1 voilà B c'est bon يمشي B من بعد d à la puissance n donc là j'arrive à exprimer d à la puissance n en fonction de n bon لنا خاطر n تنحات خاطر ال 1 وال 0 نحاول n كان جا عندي 2 تقعد 2 à la puissance n مثلا توصل الماتريس d à la puissance n donc لنا شنو qu'est-ce que j'arrive à faire est-ce que نجم نطلع l'expression تاع a à la puissance n عندي d à la puissance n طلعتها Oui. البي نورمالمون طلعها هي الماتريس دي هي البي من الماتريس دي فيكتور بروبر والبي موان زا هي الماتريس الانفيرس تاع الماتريس دي فيكتور بروبر واضح الفكره ولا مش واضحه؟ واضحه مشان ولا خدمنا منها احنا ديجا بتاتر اللي حضر معنا توا باش ياخذ فكره دو كوا يساجي دونك لا كيستيون سي كوا لنا لا كيستيون سي كوا on vous demande de vérifier que M est diagonalisable sans la diagonaliser. Donc, sans la diagonaliser. هو ديجا بعثلي طلب مني باش نكسبريمي دي انا كتبتها توا une matrice inversible P telle que D est égal à P moins A fois M fois P. Donc là, juste باش نعطي une petite définition. Je vais une petite définition pour dire que donc dire que A est diagonalisable. Voilà. A est diagonalisable si elle admet des valeurs propres. C'est le premier cas. Distinct. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'on a des valeurs propres distinctes? Non, خاطر عندنا racine double. Or, c'est pas au carré. Notre cas. D'où je n'aime d'où A est diagonalisable si, donc j'essaie de voir A est diagonalisable. Deuxième condition. D'où شنو قلنا c'est pas notre cas ولا Oui. d'où si
ونحط سي ا admet des valeurs propres doubles. Donc là, je نقول donc si a admet des valeurs propres doubles. يلزم A sera diagonalisée وقتاش هذه؟ الكا كي يبدا عندها دي فالور بروبر دوبل. سي وقتاش الكا هذه وقت اللي يبدا عندي فالور دوبل. احنا كي خدمناها في الابليكاسيون كيفاش خدمناها؟ سي لا سوم دي dimensions des sous-espaces associés لازمها être égale à la dimension de R3. Espace de dimension de notre espace. Donc, la définition générale, notre espace. فما خدمة أخرى تخدم بالرون تنشوفوها. المهم توا إذا كان عندها دي فالور بروبر ديستانكت مختلفين ديريكتومون دياغوناليزابل. إذا كان ما عندي فالور دوبل وقتها نفيريفي قداش عندي من فيكتور بروبر. لازم كي نجمع السوم تاع لي فيكتور بروبر لازم نلقى روحي الديمونسيون تاعي اللي هي R3 تاع الماتريس. لازمني نلقى 3 فيكتور بروبر. كان دوبل لازم نلقى لها 2 فيكتور بروبر. واضحة؟ وي مشي. Voilà. Oui. Donc, كيفاش je peux travailler donc le travail. من بعد شنو عندي؟ هذا دونك إذا كان خذينا الكا نتاع شنو احنا توا احنا خذينا الكا وقت اللي ديستانكت كان لي فالور بروبر نتاعنا ديستانكت راهي دياغوناليزابل. كان دوبل راهي il faut vérifier les dimensions. ما نحسب النمبر تاع لي فيكتور بروبر. توا قعدت لي كا اللي هي en fait لنا il faut compter وقت اللي يبدا عندي تريبل en fait شنو نعمل؟ خذينا دو كا ولا تروزيام كا وهذا دوزيام كا وهذا لو بريمير كا. اش نعمل؟ إذا كان je me retrouve avec le cas si A admet une valeur propre triple. إذا كان لقيتها معاودة 3 مرات valeur propre. مثلا نجم نلقى 1 moins lambda puissance 3 جي كيكا تريبل ان تريبل بولينوم كاركتيرستيك نتاعي ينجم يكون 1 moins lambda puissance 3 معناها بي ا دو لامدا يكون ايجال. في الكا هذه اوتوماتيكمون ا ني با diagonalisable. في الكا هذه الا نتاعي ني با diagonalisable. فوالا. Et du fait donc لنا عندي 3 كا. فانا كا موجود احنا تو Deuxième. موجودين في الدوزيام كا. Et du fait لنا donc احنا on se retrouve في الدوزيام كا. Est-ce que je dois déterminer les valeurs propres, les vecteurs propres باش نجم نحسبهم؟ Oui. Voilà. كنثبت لكم فما un autre moyen directement. خلوا لي question